mapasama kanimo. Ug imong pabot ang akong kalipay. Kada adlaw bukahon ang pagdayin, ug ibubos ang mga pag-awit. Maayo ka, maayo, imong kaluoy way katapusan. Maayo ka, maayo, imong kaluoy way katapusan. Kaayo nagapahinulsol, imong kaayo ginakabiko, imong kaluoy mapasama kanimo. Ug imong pabor ang akong kalipay. Kada adlaw bukahon ang pagdayin, ug ibubos ang mga pag-awit. Maayo ka, maayo ka, maayo, imong kaluoy katapusan. Maayo ka, maayo, imong kaluoy way katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo, imong kaluoy way katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo, imong kaluoy way imong pagkamaayo, hangtod sa kahangturan, huwag katapusan. Imong pagkamaayo, imong kaluoy, hangtod sa kahangturan, huwag katapusan. Imong pagkamaayo, imong kaluoy, hangtod sa kahangturan, huwag katapusan. Imong pagkamaayo, ug imong kaluoy, hangtod sa kahangturan, huwag katapusan.
Pinangga kay ta sa Dios mga kaigsunan. Pinangga ta sa Dios nga gipahinumduman ta niya unsa ka importante atong kinabuhi, unsa ka importante ang iyang gibuhat dito sa krus. Pinangga ta sa Dios kag gibadlong ta niya sa diha nga magluya-luya ta. Kung ikaw karon gibati kag kalaay, kauga sa pagpangalagad sa Dios. Dinduol sa Dios, pinagtibukan sa mong kasing-kasing. Ug sinatiya ang kanindot sa iyang presensya. Oh Jesus, thank you for reminding us how great is your love, Lord. Salamat sa imong paghinumdum ka namo, O Dios. Unsa kadako ang imong gugma diri ka namo. Salamat sa imong pagpahinumdum. Unsa ka bililhon ang among kinabuhi diha sa imong atubangan. Salamat sa papahinumdum unsa ka importante ang kadasi ug kalayo sa among espiritu. Lord, we worship your holy name. Miari kami aron pagdaig, pagsimba kanimo, Dios. Miari kami aron pag-ila nga ikaw lamang gayud ang among Dios, wala na ilain pa. Miari kami tungod kay ikaw ang among hari. Igabayaw ka namo, Dios. Gusto kami makasinati ug laing nga ang sa pagdaig kanimo. Gusto kami makasulod o makatikang og ang Ginoong Dios paduol diha kanimo. Oh Jesus, come on, worship. Oh Jesus.
Fragile. 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 Walay ni isa kaninyo makapanghambog sa inyong kaugalingon. Kay walay ni isa kaninyo nakahibaw unsay naa sa ugma. Sama sa usa ka bulak naa karon. Apan ikaugma na laos na. Ang kinabuhi sa tao inun-ana pod ka fragile. Karon kauban nimo, unya wala na. Ang ubang mga tao nagsalig sa kabaskog sa ilang lawas. Apan dili sila kagarantiya unsa kahataas ang kinabuhi nining kalibutana. Anytime, the Lord says He can call any one of us home. And I remind you, the word of the Lord says, to learn to count the number of your days. This is not to discourage you. Dili aron mag-uul o madiskurahi, mga katawhan sa Dios. Kung dili mahimo kamong maalamon sa paggamit sa panahon nga akong gihatag, gasa diha kaninyo. Ayaw usik-usiki ang mga katuigan. Ayaw usik-usiki ang mga adlaw sa mga butang na walay pulos nining kalibutan na. Kundi pilia na mahimo kang maalamon sa paggamit sa imong panahon samtang may gininhawa. Ang imong kinabuhi naara gayud sa mga kamot sa Dios. Ug walay makagarantiya sa imong ugma o sa akong ugma. Mahanaw man ang tanang katawhan sa tibok kalibutan o ang mga butang ning kalibutan, apan tinuod gayud na ang pulong sa Dios pagpabilin. Busa iangkla ang inyong pagtuo ngadto sa Dios. Kay naay kasiguruan diha kaniya. Ang tanang mga kabalaka mahanaw, ga mga butang sa kalibutan, mahimo lamang na anino tungod sa himaya sa Dios sa nagadanag. Naay assurance ang kaugmaon sa tanang mga anak sa Dios, sa tanang mituog misalig ni Kristo. Naay assurance na naay hayag na kaugmaon dili lang ni ining kalibutan na. Dili lang sa mga pangandoy ni ini na kalibutan, kundi hayag na kaugmaon sa eternidad. Busa, pagmatngon, pagmaalamon, gamita, use your time wisely while you are in this earth. While you are still breathing, use it to glorify for the Lord. Your future is secured in the Lord's hands. No wise person, nor any famous or bantugan na tao makagarantiya sa imong kaugmaon. Dili ang imong ginikanan, dili ang imong profesyon, dili ang doktor, dili ang pastor, dili ang imong leader, dili ang imong amahan, dili gani ang nagsulti karon nagamit sa microphone, maoy makagarantiya sa imong kaugmaon. Apan ang Dios lamang maoy makagarantiya sa imong hayag na kaugmaon sa dihang imo siyang gidawat sa imong kasing-kasing. Nakabaton ikaw kinabuhing way katapusan. Hallelujah. Gamita ug sakto ang imong panahon. Enjoy the moment worshiping the Lord together with these people, this family, this church family. Make it worthwhile.
Enjoy the moment with your family, with your children, with your parents, with your brothers and sisters. Make use of your time wisely, says the word of the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you for your word, Lord. Salamat sa mga pulong karong kabuntago no Dios. Salamat. Salamat. Salamat kaayo, Dios, sa mga pulong na pahinumdom ka namo. Amo kang giday. Amo kang gipasidunggan. Amo kang gibayaw. Amo kang awitan. Amo kang pasalamatan. Ato isingit kaniya mapagdaig. Magdaig ka walay tihik-tihik. Magsingit ka walay tihik-tihik. Give Him the praise. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Give you glory, honor, and praises, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ano palakpakan na tupuhin ka, Diyos. Makapalingkod ta diya sa presensya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Praise the Lord. Mayong buntag sa tanan. Atong atagan o gusto ka pagpakpak ang atong buhay nga Diyos. Thank you, Jesus. Salamat sa iya mga pulong sa pagdasig ug salamat sa mga alawiton nga gidala sa atong worship team. Maigson naay gisulti sa pastor ay ang illustration may tungod aning Christmas nga season. Ug tugutin ninyo nga akong dalon sa ako ang nga context. Gahapon adlaw gidala mi ni life coach Hani kuyog sa kabaw pa mo nga wala naman sa pastor ano kabaw. Basta Christmas nga season, daghan ka na siya mga buluhaton og tungod kay nakiguban naman siya sa Ginoo karon. Gibahin ang iya mga buhatonon panahon sa Pasko. Og naay upat ka tawo nga dako-dako jud sila og sapatos nga ilang mga tiil upat ka buok dunganon para lang mahimong sa lawom nga Bisaya mabulukon ang atong Christmas get together and anniversary. Ang musuluban ni kay si Rinda, si Hani, si Jinky o si Juliet. Dito may gahapon sa katindahan. Pag abot pa lang, lisod na kayong parkingan, nag-uwan, pagpadong dito sa Jesus Reigns, nihapit mo dito. Pag sod kay taas ang linya, pag dayong gawas, taas ang linya. Pag gawas sa parkingan, taas ang linya. Magsun kung dili ta makasabot nga, sa reason, sa season, mo na nga, pila ka tuig kay
full ni siya nga Christmas wreath kanang purong-purong kanang naay green naay mga bula. Pero karong tuiga atong gi-emphasize nga ang Christmas kay it's all about Jesus. Amen. Dili na to kalimtan ang reason. O kung paminon ako kung wala ko'y Jesus, nya mulinya ko og taas kuyog nila. Mangitag parkingan, nag-uwan, nagawas traffic, makasulti siguro ko, kinsa may nag-imbento aning Christmas, nga nung maghasol-hasol man ta. Istorya na ni Pastor Marlene sa una nga, ang context ato, nasa sud sa mall, una siya kagwanta. Ang mga bata, sigdagandagan, taas kay ang linya sa cashier, abig naka-discount, gipamahalan di ay, lipay ka kanya, dili day tumao nga presyo, kagamo sa mga napalit, nabugto ang plastic, gichargean kag dako sa eco bag, pagsaka sa escalator, mo to ang gingon. Kinsa man nag-imbento aning Pasko? Kay atong pangitaon. Maigsoon, ang pulong sa Ginoo karon mo pahinumdom gawas sa katong again wala scripted sa atong panimbahon. Kuan siya led by the Spirit, by the Holy Spirit. Sa atong pagdayeg, sa atong paghikap sa kasing-kasing sa Dios, dili man ni monolog nga kita ra puros. Ang Ginoo makigsulti pod mismo, direct sa atong kasing-kasing. Amen. Ug mapahinumdom nato karon nga gawas nga first Sunday ron maghinumdom ta sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Pahinumduman po ta nga unsa atong buhaton aron nga panahon, aron nga panahon sa season sa holiday, Christmas, or kung birthday, nagdoble. Nakoy pautana sa inyo ha. Unsa man ang purpose sa alarm clock sa inyong cellphone? Para mo mata. Pero unsa ang pinaka tuyo niya nganong magpa-alarman mo? Para di ma-late. Ang pinaka-purpose niya kay pahinumduman mo nga mamata mo og sayo-sayo nga oras. Amen? Kasabot kay ko magsuon kay kitang tanan gikan man jud ta sa atbang sa New Star gahapon. Ang uban nato kuwang jud og tug nga niata karon. Amen? Ang uban kay gilimpyuhan pa yung sapatos una mo na ari. Amen? Uban dugay nakasakay pero niata nagpadayon kay dili man nimo hunong ang pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen? Nindot kang gahapon adlaw no kanang kuan kayo malipayon, festive kayo ang atmosphere ug nadala sa atong panimbahon karon nga pirti kagaan isa sa kamot. Amen. Walay mga kanang kuan ba way pabugat. Mao nang mapa-alarm ta kay kanang kinahanglan reminder nga mamata ta anang sayo ha. Nagtuko nga ang atong mga worship team kung wala sila nagpa-alarm, mao pa siguro pagmata nila karon. Ay simba deron kay ang uban nangatog alas 2, alauna, alas 12, nag-uwan pa jud to. Ang kanang purpose sa kanang TV sa kuan commercial, pagpahinumdom na, di ba? Ang tawag nato ana, nagsalida ang usa ka TV show. Yan nagpahinumdom og usa ka produkto. Di ba ang atong tawag kay pahinumdom or sa Tagalog kay paalala. Ug mo sidetrack ko gamay magson nga ang katong Jesus Reigns gisugdan to siya by year 2012. O ang katong permiro tong gikanta Daigon ang Matthew's Mystery sila ang banda nga mag-lead ato nga mga panahon Daigon ko ang ngalan mo ug usa ka tawo nga gigamit sa Ginoo si Ma'am Gina Osmeña katong nag-exhort gabi gitagan siya vision panan-aon may tungod sa mga tawo nga nagdala og banner nagproclaim sa ngalan ni Jesus. O kita nga naadri sa Lapu-Lapu naa sa probinsya sa Sugbo, bulahan kita nga ang katong maong buluhaton kay dirito nanukad. Og ni katap sa 83 ka probinsya sa tibuok Pilipinas, abot sa Luzon, sa Mindanao, dungan simultaneous ang buluhaton sa Ginoo. While nag-worship ta gabi, nakabantay mo, tan-aw mo sa screen ang katong nanasaluyo kay di jud ta kita sa stage. Amen. Kinsa man ning ano, gwapo kay tong nagitaro sa kapuhan niya Hinduta mo drum. Hindut katong mga angels, katong blue, murag mga beta nga fish, nga sayo makabless kayo. Ug santa nag-worship, na ay nigawas ito nga ni pop up, nga kung kinsa ang ginikanan ni Frendel Parohinog, ari sa sound booth, na dito ni Brother King, tapan niya, si Frendel.
So, ang kaning mga pagpahinumdom, kaya ba man dito nga mga ginikanan, malipat yun, no? Ang mga dagko, malipat man gani. Asan man to? Isa-isa sa kamot, chat. Sige mong flashlight, dami dire. Ang mga parents, maot nga itong bata, kay gipahinumduman, uy, ang inyong anak, kasi na-busy na pag-worship, or na ay, nagagandagan to siya, wata ka ba, pilang edad ng bata, may isa na karong panahon na, Christmas season, December 1, karong adlaw, nindot ka ng Jesus Reigns, no? Kaya nagkahuman sa fireworks, nagpanguli na to, kay December 1 na naka-realize man na, nga, tibok hapon, nagbanding, nangaon, nag-worship, yan ay fireworks, nindot kayo niya. Pagpadong uli, naabtan sa bridge, ang uban sa umapad, asa mo naabtan og December 1, nindot kayo pagkaplano. Ang kaning Christmas season, atong dawaton ang pagpahinumdum gikan sa pulong sa Ginoo. Nakitang tanan blessed, amen? Bulahan, gipanalanginan. Ug mao ni ang atong title karon kabuntagon, blessed, not stressed. Kaya basin sa karon nga Christmas season, nakadawata, kay hinumdum ka ning, di ba mag-chant man ta 7 times, Jesus reigns. Yang kang liyan nga chant kay imbis Jesus reigns kay ayuda. Di ba mo dawat mo ron ayuda karong hapon or gahapon gikuha na ninyo nya na stress na noon. Saon man nako nga kuwang or unsa. Ang pulong sa Ginoo karon mubo ra kani kay natay general meeting karong tagtaon. Ang karong tibok buwan sa December, bisan unsa ang atong ma-encounter, ma-financial, bisan unsa, sunod-sunod man ning Christmas party sa trabahoan, skulahan, sa church, sa bisan unsa ka asa ka nga circle na bilong, sunod-sunod ni mga party. O kuyog sa party na ay amutan, exchange gift, imong sulubon, mag-practice ang mga leader sa puton, naani tanan mga stress. Kay bam nakadungog man ta ni Dr. Willie Ong nga iyang sulti nga ang main nga cause sa iyang cancer kay stress gikan sa katong last nga election. O kita nga mga anak sa Ginoo mo tag pagtulunan gikan sa pulong sa Ginoo nga dili ta magkasakit-sakit karon nga ni ka January na tag pamation abot na tatanan sa gym kay mag New Year's resolution atong sagnon nga mintras December 1 pa atong ibutang sa tong unahuna ug sa tong kasing-kasing nga bulahan ta og dili problemado. Amen. Nga ang tanan nga mabot sa tong kinabuhi gikan karong orasa atong dawaton ug atong ibutang sa tong mindset nga panalangin ni sa Ginoo dili ni maka-stress nako. Kung gitagan kag sapatos nya huot jud ayaw ka stress ihatag na kuan ihatag sunod stress pagkamyon ka kun akong tiil imong painitan ihumol imong tubig para mo makupos mga gagmay nga butang mga igsoon kay kung matapok ni siya digka Pasko anong imbis mo malipayon stress man kayo ang pulong sa Ginoo atong ablihan sa 1 Thessalonians 5:16 o 1 Tesalonica 5:16 pahinumdum ni siya matud ni Apostol Paul og sugo ni siya mismo sa Ginoo nga be joyful always pag malipayon kamo kanunay lingi ang imong luyo kung sa imong maabtan nga panagway sa uban nga version kay rejoice or be joyful atong tugkaron mintras napata sa atong tema karon tibok tuig nga deeper higher wider ang Hebrew word sa joy kay sa direct niya nga meaning sa English kay leap, mag-ambak-ambak or spin around with pleasure. Para makasabot ang magson ang joy, be joyful always, pag malipayon ka mo kanunay, matod pa sa Hebrew nga word, kay mo ambak-ambak o magtuyok-tuyok, magdagandagan nga nag-ambak-ambak nga nagtuyok-tuyok, sama sa usa ka imong alaga gani nga iro sa balay. Nag-abot nimo sa inyong balay, unsay buhaton niyo sa inyong iro? Ang uban paakon man man. Ang uban kay magambak-ambak. Di ka sabot silang pamation, magtuyok-tuyok, ang ikog murag kanang wiper. Sa Greek ang meaning sa joy kay ang yang Greek word kay chara or gikan ni siya sa
karyo nga word. Gladness, or the cause or occasion of joy. Sa next nga slide, ang joy, para di mo kalimot sa Greek word sa joy, nikaw na yung glitchon, naman dyan pares nga atsara. Joy. Ang uban, di mo ko katsara, dito sa soft drinks. Joy is a delight of the mind arising from the consideration of a present sa karon, or assured possession of a future good. Ang joy kay ato na lang diretsoon ingon nga nagkompreso sa oras. Lain na siya sa happiness nga dili nimo agad kung bag-o atong sanina ni ka December 15. Ang joy kay malipayon ta atong kasing-kasing nagambak-ambak ang atong paminaw excited. Bisan tibok tuig na nimo gibalik-balik kay amo jud ni paborito nimo nga sanina. Sapatos. Dili na mag-agad malipayon baka kuno or di. Ang joy nagikan na siya sa sulod nga realization nato nga ang blessing nga atong nadawat nagikan ni Jesus. Amen. Dili mo agad lang ninduta sa branded basan asa na gipalit mo igsoon kung makarealize ta nga blessed ta, dili jud ta ma-stress. Dili mo agad lang ninduta siyang relo, digital, dili na mo matter kay ang joy mao ni motabang nato nga dili ta ma-stress. Amen. Naay next nga picture dira. Og akong gi-challenge ang tibok nga God of Glory og kutob sa makakitaan ni nga video. Nga di ka December 24, nigpundok-pundok nato, dili ko na ta mogunit og cellphone. Lisod ni para sa mga hilumon or nig-abot, mo awkward kay no nig-abot. O panangaon, ang lechon mo pag-deliver, ang salad kay giukay, gipabugnaw pa dito. Walay buhaton, gawa sa cellphone. Challenge ni nato mga igsoon. Dakong challenge para natong tanan. Pwede ta mo gunit og cellphone mo picture, ya isend, pero dili ta magpalabi og gunit sa cellphone nga ma-miss nato ang moment katong gi-prophesy ganina. Amen. Modawat mo na nga challenge. Dili ta mo gamit og cellphone nga dugay, pero pwede mo gamit. Mokan man jud ta from my family to yours. Merry Christmas. Bana kuan man jud na standard man jud nato mga Pinoy. Sa imong mga crush na noon or imong mga hinigugma, imong pangsendan ug mga tag-as nga mga quotes, meta AI patabang ka how to greet someone. Sa next slide, God wants His people to be joyful and He gives us every reason to be. So mismo si Jesus, ang Ginoo kay gusto nga malipayon ta, dili lang sa panahon sa Pasko. Ug gihatagan ta niya sa tanang rason na kanta sa kanta ni Jose Marichan nga count your blessings instead of sheep. Imbis higda nimo sa imong higdaanan, di ka katugon kay daghang kagunahon na ang tambag sa western nga maghihap kag karnero hanton maduka ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kutob sa imong mga maihap. Pero ang pulong sa Ginoo motudlo nato karong kabuntagon para dili ta ma-stress kun dili maka-realize ta ug atong barugan nga blessed ta atong ihapon ang panalangin nga gihatag sa Ginoo. Atong hinumduman ba? Mao ni pahinumdom. Gikan pag January, February, March, nagtuko maigsoon nga kung ato lang ning i-internalize, mahimo jud tang mapasalamaton. Gawas nga nag-celebrate ang US o Thanksgiving pag last Thursday. Ato ning kaon nga opportunity ba nga mahimo tang mapasalamaton sa Ginoo. Dili ta magsigibagolbol. Anong ingani man ko, anong ingani man ni kundi atong dawaton kay kabawta nga ang Ginoo na mayong ugma nga giandam para nato. Amen. Si Apostle Paul nga nagsuwat ani nga book kahibaw siya sa human nature nga kinahanglan jud pahinumduman. Kitang tanan kinahanglan pahinumduman matag karon ug unya. Amen. Dako nang nasulti ganina nga this is a command. Sugo ni siya dili ni Apostle Paul ang kang Apostle Paul kay pagpahinumdum. Ang sa Ginoo kay gisugo jud ta. Kung sugoon ta, mutuman ta. Amen. So, bless not stress. A Christian's joy does not spring from his circumstances. Dili mag-agad ang atong joy sa circumstansya. Dili magagad atong kalipay nga maaten tag Jesus reigns mag-uwan ba karon no o dili.
Sultanta mo sa 12 ka tuig nga Jesus reigns, lapas katungaan na kay mag-uwan jud. So kung wala tay joy, attitude of joy or fruit of the spirit nga joy, nigabot na to dito. Pag ato biya nato, magsulob biya tas kinakusgan natong sanina. Amen. Pinakalimpyo na to nga karsunis, pinakanindot nga sapatos, pinakabagong plancha nga medyas, mao dyan ay sulubon. Pero pag abot dito, kung wala tay joy, happiness lang atong gitanaw, nindot kayong lights, yan nakatunob ka dito og lapok nga nay tubig. Wala mawag tang imong kalipay. Mo ni ang joy, ang kalipay sa usa ka Kristohanon, natong tanan dili magbase sa circumstansya. Magbase ni siya sa panalangin nga nadawat nato diha kang Kristo. Amen. Kitang tanang gipanalanginan lain-lain nga paagi. Dili ta mo kumpara kay kung mo kumpara ta, di jud ta malipay. Example mo kumpara ta, dakuha ato ilang lead wall, nya ato nigabot na to sa church, wala gamay sa mga lead wall, di jud ta malipay ana. Amen. Nindot ta sa tingog sa ilang speaker nya ato'y kumpara. Or nindutan nila na sila sakyanan gabi niya kami naglakaw layo kayo. Kung atong ikumpara ang atong mga sitwasyon, dili ta mahimong malipayon. Amen? Pero kung atong ibutang ang atong pundasyon sa atong kalipay diha sa mga panalangin sa Ginoo, nga nakatambong ta, maayo atong lawas, dili jud ta ma-injectan sa kaaway o ma-discourage ta. Dili ako mo-appeal next year kay mag-uwan man din ba sa Jesus reigns. Amen? Kaduha nga verse 17, pray at all times. Gisgutan ni Gina Osminia gabi para mapakita ang God's greater glory. Ang church, kinanglan mahimo yung manampuon. Amen? Dili ma-focus sa mga activities. Okay ra ang activities, pero ang prayer may pinaka-importante. Mao ni ang powerhouse, mao ni ang source sa energy sa church. Mao nang nakapadayon ta, ika-32 nato nga tuig nga i-celebrate karong December 15 tungod sa mga pag-ampo. Ug maigsoon, nako special nga dili ni kon lang appreciation kay nakoy nakit-an nga libro perti ng karaana 1991. Biya pag-abli nako, nalipay ko kay daapay daghan kay mga pangan nga naapa diri hantud karon. Og agi nga pag-express sa mong kalipay basin tauran mo namo og kuan. Jesus reigns nga sticker. Ipilit. Tag 120 daw ingon si Brother King. Pag-ampo sa tanang panahon. Kaya ba man taon sa nang verb, no? Verb, action, word. Ang adverb, kay nag-describe sa verb. Ang kaning at all times or continually sa laing version or tanang panahon, ang adverb ani kay nagikan sa Greek word nga nag-describe sa hacking calf or hutoy sa ubo. Kitang tanan ni agi na og ubo. Amen? Kung ubuhon mo, kanang gilok yung kayong tutunlan, unsay karakteristik sa ubo? Usa lang ba? Sunod-sunod. Mauni ang Greek word nga gigamit, adverb, hacking calf. Nga ang atong pag-ampo, dili man dyan malikan nga mo, na mga adlaw, nga di dyan ta ka-pray. Gipasabot ni siya, nagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero ang bot pasabot ani, nga kung mahimo, ang atong pag-ampo at all times sama sa usa kapag ubo nga gilok kay sa tutunlan nga dili na to mapugnan. Amen. Di ba naman tayo ubo nga dili jud mapugnan, pero pag panahon sa COVID pugnan jud nato. Kuralon man atong balay atong caution nga yellow. Mayson sama sa kanang mga keywords na ba nga nikaon yung glitch ni atsara katon tsara nga joy. Ang kaninig ubo ninyo, hinumdumin ninyo nga mag-ampo ko, pray at all times. Ang pag-ampo at all times sama sa usa ka ubo, nagilok kay ang tutunlan. Bright kay sa Apostle Paul no kay ubo ang gigamit kay kung lain pa nga part sa lawas ay ang gimong analogy. Naman po lain part sa tong lawas nga kung musugod dili pon mo hunong. Kung mo kasabot, di mo katawa pero nakasabot mo, dili na ko iklaro kay mukha na ta SPG. Sama sa usa ka gilok nga tutunlan ang kaning pray at all times. Paul was speaking of maintaining continuous ang gilok nga ubo or tutunlan sama sa continuous way putol sama sa usa ka continuous fellowship with God as much as possible in the midst of daily living. Tunga-tunga dili
nigbuntag lang og nighapon kun dili tunga-tunga. Buntag, nigikan nimo, nigabot nimo, nigkaon nimo, nigkatulog nimo, continuous. Pray at all times. Mga igsoon, the two previous commands deals with time. Di ba? Ang katong permiro kay be joyful always. Naghisgot og time, always, time. Ang kaduha, at all times. Ang kaning katulo, di pa, always and at all times or continually, nag-deal ni siya sa mga circumstances. Pero ang kaning katulo, sa verse 18, be thankful in all circumstances. Ang kato kay time-bound man to. Dili, time-bound. Be joyful always. Pray continually or pray at all times. Ang kaning last, be thankful in all circumstances. Sa SNF, nahunong ang atong exchange gift tungkol sa mga kakulian og Jesus Reigns gahapon. Mo-resume ta karong December 7, karong umaabot nga Sabado, something round. Be thankful. Bisan unsa imong madawat. Amen? Kaya ang kanibiyang something round kay 20 pesos ra ang maximum. Basta na uban makahuna-huna na may something round diri sa kilid sa kusina. Ako ning dalon. Kay atong gitudlo maigsoon gawas nga activity ni siya. Nga atong gitudlo nga mahimotang manggihatagon ug at the same time mahimotang mapasalamaton. Mao na ang purpose sa exchange gift. Dili para halag gitagaan siya dagom, gitagag monika. Inidota jud nga combination. Ang purpose nato nga mahimong mapasalamaton ug mahimong manggihatagon. Pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Ingna imong tapad maoray gidangat. Di ba expression na nato mga Cebuano? Ito, nasunog ang linungag imong gisultan imong anak maoray gidangat. Gahapon daw matod ni Bro Richie siya may nagda sa devotional sa praise and worship team. Dito sila gidrop sa seaside kasi nakauna-una si Janjan maoray gidangat. Padakog 2 ka galon nga tubig. Uban lang maoray gidangat. Inunod ako dili to maapil og kuan ron lapo kayo. Dugay kay kasakay pa uli. Be thankful in all circumstances. Amen? Nikaroon pa ni Udto. Nigulit ni mo kung unsay sudan. Mahimo tang mapasalamaton. Amen? Isang reklamo tang, sige ram taghumba. Kapuya sig usap panigahi kay nga kanang chicharon. Maigsoon mahimo tang mapasalamaton. Amen? Ato ning ihinahinay pagsira kaya akong ihatag ang time sa sunod. Christians, kita are to give thanks to God in every circumstances of life. Every tanan nga circumstansya sa atong kinabuhi. Lisod ni siya sa aktual pero gisulti ni sa pulong sa Ginoo gisugo ta ni. Amen. The fact that God works everything together for good for those who love Him, matod sa Romans 8:28, is the basis ani. Nga kabaw ta nga ang Ginoo ang tanan niyang gibuhat para sa tong kaayuhan. Totong gikanta nga last nga worship nga you are good. Mao na nga makapasalamat yun ta sa Ginoo. Ang continuation sa ani nga verse, for this is the will of God for you in Christ Jesus. So kabubuton ni sa Ginoo, sugo ta ani gipahinumduman ta ni Apostle Paul. Sabi saya, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang kaning tulo ka pagdasig ani nga verse 16, 17 ug 18 kay dili lang ning maayo nga tambag kun dili kabubuton dinhi sa Ginoo para nimo, para niya, para katong nasa likod ug para kanang nagtanaw online, para natong tanan kabubuton ni sa Ginoo. Ug atong i-conclude ani nga pag-summarize, ang kabubuton sa Ginoo magmalipayon ta karong dili lang sa December, tibuok nahibiling adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Mahimutang mainampuon sama sa ubong nga gilok kayo. Dili na to pugnan ug dili angay na tong pugnan. Kung muubo ta nasta sa public place, imo bang pugnan? Dili kay lain niya ang mo boto. Kung nag-headphone ka, ayaw na lang idungan sa beat kay ang imong kauban sa sakyanan wala nag-headphone. Ug ang kabubuton sa Ginoo
mapuno ta sa Thanksgiving. Amen? Magpasalamat. Ug karon kabuntagon mo igsoon ingon nga napahinumduman na ta sa mubo lang kayo nga higayon tungod aning special nga Sunday. Sa nakalimot ko fandom sa kaniya. Gipahinumduman ta sa Ginoo nga dili ta ma-stress. Gusto na ko nga natay ka ng evaluation ba abot sa January. Hinumdumi, di ba? Di man ta mo balik-balik lingkuranan. Naman ay invisible nga pangan. Kadto kang pastor dito, yung mulingkod lain. Balik tulo ka lingkuranan. Dire kang Jovi ni Kasara. Palihog lingi ay mong tapad. Intiman iyang naong. Sa karon nga Domingo kay dili sa magmatter kung blessed ba na or stress. Lingi ayog sulti o stress ka. Kailangan kag stress tabs. Kung bless ang imong tanaw, ayaw gisulti, timan nilang. Yan, nagka-January, atong evaluate. Kung ang tibok December, nahimo ba jud ang blessing, na bless ba jud ta? Basta nagka-January kay stress na. So, atong hatagan o gamay nga action ang pulong sa Ginoo. Amen? O ako mong gihangyo nga manindog tanan, o agit sa paghandom sa gibuhat ni Jesus dito sa cross, ang hinungdan, aning tanan atong gibuhat, anong mukanta ta, anong makapray ta, makakonekta sa amahan nga naa sa langit, atong handumon ang gibuhat niya dito sa cross.